relation entre êtres vivants et leur interaction avec le milieu naturel. العلاقات بين الكائنات الحية وتفاعلها مع الوسط. Chapitre 1. Découverte des milieux naturels. الفصل الأول. اكتشاف البيئات الطبيعية. Introduction. مقدمة. L'environnement comprend différents milieux de vie de taille très variable, une forêt, un océan, un lac, un champ, une pelouse, un vieux mur et un coin de fleurs. تشمل البيئة بيئات معيشية مختلفة بأحجام مختلفة، غابة، محيط، بحيرة، حقل، حشيش، جدار قديم، وزاوية من الزهور. Les outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel. الوسائل المستعملة في دراسة الوسط الطبيعي. Les milieux naturels sont très diversifiés. Plusieurs outils et techniques permettent de découvrir les composantes et la diversité de ces milieux. Pour étudier un milieu naturel, on doit avoir des outils et des moyens. Parmi ces outils, on trouve البيئات الطبيعية متنوعة للغاية، تتيح العديد من الأدوات والتقنيات اكتشاف مكونات وتنوع هذه البيئات. لدراسة بيئة طبيعية يجب أن يكون لدى المرء الأدوات والوسائل، ومن بين هذه الأدوات نجد outils et rôle ou importance. أداة الدور أو الأهمية. La carte. Orientation dans l'espace. الخريطة. الاتجاه في الفضاء. Les jumelles. Observation des animaux qui ne se laissent pas approcher comme les oiseaux et certains mammifères.
المناظير، مراقبة الحيوانات التي لا يمكن الاقتراب منها مثل الطيور وبعض الثدييات. Beaucoup pour conserver les échantillons d'invertébrés. الجرار لتخزين عينات اللافقاريات. Filet d'insectes pour capturer des insectes. شبكات الحشرات لالتقاط الحشرات. Appareil de mesure des paramètres du milieu, pH, teneur en dioxygène, température. أجهزة القياس. قياس معاملات البيئة، درجة الحموضة، محتوى الأكسجين، درجة الحرارة. Appareil de Berlez. Observez les petits animaux cachés dans le sol. جهاز بيرلز يراقب الحيوانات الصغيرة المخبأة في الأرض. La diversité des milieux de vie naturels. تنوع بيئات المعيشة الطبيعية. Il existe de nombreux milieux de vie que l'on peut classer en 3 catégories. Les milieux terrestres, les milieux aquatiques, les milieux aériens. هناك العديد من البيئات المعيشية التي يمكن تصنيفها إلى 3 فئات: البيئات الأرضية، البيئات المائية، وبيئات الهواء. Remarque: l'environnement correspond au monde qui nous entoure. Il comprend le vivant et le non-vivant. تعليق: البيئة هي العالم من حولنا، ويهم الأحياء وغير الأحياء. La diversité des êtres vivants. تنوع الكائنات الحية. Les composantes d'un milieu naturel. مكونات البيئة الطبيعية. Les composantes des milieux naturels sont de nature très diverse. Des êtres vivants
c'est-à-dire les animaux, la faune et les végétaux, la flore. On appelle vivants tous les êtres qui naissent, se nourrissent, grandissent, se produisent, respirent et meurent. Des éléments minéraux, ce sont les éléments naturels qui ne sont pas vivants. Exemple, eau, air et roche. مكونات البيئات الطبيعية متنوعة للغاية في طبيعتها. الكائنات الحية أي الحيوانات والنباتات، ونحن نسمي كل الكائنات الحية التي تولد وتتغذى وتنمو وتتكاثر وتتنفس وتموت. العناصر المعدنية وهي العناصر الطبيعية التي ليست حية، مثال الماء والهواء والصخور. Les relations entre les êtres vivants. العلاقات بين الكائنات الحية. Un milieu naturel est caractérisé par une grande diversité des êtres vivants. Tous ces êtres vivants ont plusieurs relations. La plus importante, c'est la relation alimentaire. تتميز البيئة الطبيعية بتنوع كبير في الكائنات الحية، فكل هذه الكائنات الحية لها علاقات عديدة، وأهمها العلاقة الغذائية. Remarque. La diversité des êtres vivants, animaux et végétaux est telle que l'on peut demander s'il est possible de trouver un point commun pour les relier entre eux. تعليق. تنوع الكائنات الحية والحيوانات والنباتات بحيث يمكن للمرء أن يسأل عما إذا كان من الممكن العثور على نقطة مشتركة لربطها معا. Question. Quelle est la plus petite structure organisée, commune à tous les êtres vivants? سؤال. ما هو أصغر هيكل منظم مشترك بين جميع الكائنات الحية؟ Réponse. C'est la cellule.
الجواب إنها الخلية. Le point commun à tous les êtres vivants. المكون المشترك لجميع الكائنات الحية. Utilisation du microscope optique. استخدام المجهر الضوئي. Le microscope optique permet d'observer des éléments de très petite taille que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. يتيح المجهر الضوئي ملاحظة العناصر الصغيرة جدا التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. Observation au microscope optique d'épiderme d'oignon. مراقبة بشرة البصل تحت المجهر الضوئي. L'observation microscopique d'épiderme d'oignon montre qu'il est constitué d'un grand nombre d'unités similaires de forme hexagonale avec un noyau au centre. تظهر الملاحظة المجهرية لبشرة البصل أنها تتكون من عدد كبير من الوحدات المتشابهة ذات الشكل السداسي مع وجود نواة في المركز. Observation au microscope optique de l'épithélium buccal humain. المراقبة بالمجهر الضوئي لبشرة الفم البشرية. L'observation microscopique d'épiderme buccal humain de la face interne de la joue montre qu'il est constitué d'un grand nombre d'unités identiques de forme sphérique avec un noyau au centre. تظهر الملاحظة المجهرية لبشرة الفم البشرية من الجانب الداخلي للخد أنها تتكون من عدد كبير من الوحدات المتماثلة ذات الشكل الكروي مع وجود نواة في المركز. Découvrir des êtres vivants unicellulaires. اكتشاف الكائنات الحية أحادية الخلية. L'observation microscopique de l'eau stagnon montre la présence d'êtres vivants formés d'une seule cellule avec des cils sur toute la membrane leur permettent de bouger avec
un noyau au centre. Ce sont les paramécies. تظهر الملاحظة المجهرية للمياه الراكدة وجود كائنات حية مكونة من خلية واحدة مع أهداب في جميع أنحاء الغشاء، مما يسمح لها بالتحرك مع وجود نواة في المركز، هي البراميسمية. Les constituants de la cellule. مكونات الخلية. La cellule est l'unité d'organisation des êtres vivants. La cellule possède. الخلية هي الوحدة التنظيمية للكائنات الحية. الخلية لديها نواة، cytoplasme, membrane plasmique, غشاء cytoplasmie. Les êtres vivants comme la paramécie, l'amibe, qui sont constitués par une cellule unique, sont appelés unicellulaires. الخلية الوحيدة. Tandis que les êtres vivants supérieurs dont l'organisme est constitué par plusieurs cellules sont appelés pluricellulaires. الخلية العديدة. الكائنات الحية مثل البراميسيوم والأميبا التي تتكون من خلية واحدة تسمى أحادية الخلية الوحيدة، بينما تسمى الكائنات الحية الأعلى التي يتكون كائنها من عدة خلايا متعددة الخلايا المتعددة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.